अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मेरे पास दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए जिनमें तनकीद भी हुई, स्पेशली जब ये 10 अप्रैल को प्रॉफिट रेट्स में इजाफ़ा हुआ, फिर 9 मई को इजाफ़ा हुआ। तो जितनी देर लोगों को प्रॉफिट रेट्स मिल नहीं जाते तब तक हमें जो है मुख्तलिफ़ कमेंट्स देखने को मिलते हैं। हर बंदे की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसके मुताबिक यहाँ पे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और फिर कुछ लोग जो हैं वो जब फेक वीडियोस देख देख के फिर हमारे पास आते हैं तो हमें भी वैसे ही रगड़ा लगा जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, 1-2% ऐसे लोग होते हैं, और सम टाइम जो तनकीद होती है वो आपके लिए अच्छी भी होती है कि आप कोशिश करते हैं कि मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो नेशनल सेविंग के हवाले से जो नए प्रॉफिट रेट जो कि 9 मई को लागू हुए हैं, उनका ऑफिशियली तौर पे अगर आप कौमी बचत की वेबसाइट देखें, वहाँ भी अब आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है, और हमने भी अपनी वेबसाइट पे इसको अपडेट कर दिया है। और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ये वेबसाइट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी। आप वहाँ से ये नए जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं क्लियर करूँगा कि ये जस्ट नोटिफिकेशंस हैं, और प्रॉफिट रेट्स जो हैं यहाँ पे अगर देखें तो आप राइट क्लिक करने के बाद इसको सेव एज़ करने के बाद यहाँ से कॉपी करके अपने पास इसको रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ वो अथेंटिक, मेरी कोशिश रहती है कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो। तो आप ये हमारी अगर वेबसाइट विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ पे ताज़ा तरीन ब्लॉग्स भी मिलेंगे, और जो कौमी बचत की ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी या इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। मैं इंशाल्लाह इसको डेली बेस पे मेंटेन करूँगा आगे। पहले भी कर रहे हैं, ये एक नई वेबसाइट है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको आप लोगों तक वेल मेंटेन और सही इन्फॉर्मेशन के साथ जारी रखूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो बेसिकली शेयर करने का हमारा इस वीडियो में मकसद है कि आप लोग इसको चेक कर सकें, अपनी तसल्ली कर सकें। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है 1 या 2 दिन पहले उसका बाकायदा अनाउंस कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन हमेशा बाद में जारी किया जाता है या ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। ये चीज़ थोड़ा-सा आप भी समझा करें। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 मई का नोटिफिकेशन है, और जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो इफ़ेक्टिव फ्रॉम मई 9 2023 है। आप देख सकते हैं फर्दर रिवीजन के लिए ये नोटिफिकेशन है, और बाकायदा ये पूरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो नए प्रॉफिट रेट्स हैं, स्पेशली जिसमें ज़िक्र करना चाहूँगा कि 3 आइटम्स पे ये प्रॉफिट रेट्स 9 मई को बढ़े थे, यानी प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हुए थे। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है या पहली स्कीम आ जाती है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रॉफिट रेट्स 8 मई के बाकायदा तौर पे लागू हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि ये नए प्रॉफिट रेट्स जो हैं ये उन लोगों के लिए होते हैं जो इस डेट के बाद, यानी ये 9 मई से लागू हैं, तो 9 मई के बाद ही जो इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको फ़ायदा होगा। जो इससे पहले इन्वेस्ट करके बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने यकम मई को भी किया है या 8 को भी किया है तो उसके साथ उन्होंने तय कर लिया, जो पहले प्रॉफिट था 20 इशरिया समथिंग आ रहा था, 19 या इस तरह था, तो वो वाला उनको मिलेगा। और जिन लोगों ने 9 मई के बाद इन्वेस्ट किया उनको ये डेफिनेटली 20.80 वाला तकरीबन ये प्रॉफिट रेट जो है वो मिलेगा। तो अब ये 20.80 का जो प्रॉफिट रेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने जितनी आप इन्वेस्टमेंट चूज़ करेंगे प्लान, उतने टाइम के लिए ये आपको सालाना प्रॉफिट दिया जाएगा। डिटेल यहाँ पे पहले मैंने एक मखसूस वीडियो में भी शेयर की है, लेकिन उसका शायद नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिला होगा। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 3 महीने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट है तो 5,210 रुपये, 6 महीने के लिए है तो 10,410 रुपये, और 1 साल के लिए है तो 20,800 रुपये आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर आपसे विद होल्डिंग टैक्स अगर फाइलर हैं तो 15%, नॉन फाइलर हैं तो 30% काटा जाएगा। ये चीज़ आप जहन में रखें। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ जाते हैं अगले, ये दूसरी जो स्कीम है उसके बारे में आपको बता दूं। लेकिन यहाँ पे एक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे
ڈیلی بیس پہ اگر ہمارے جو بلاگز جو بھی یہاں پہ ہم اپڈیٹ کرتے ہیں ڈیلی بیس دوسرے تیسرے دن جیسے ہمارے پاس کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں شیئر کرتا ہوں. تو یہاں پہ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو اپنا ای میل ایڈریس یہاں پہ لکھیں اور جسٹ سائن اپ کر دیں. آپ کے ان باکس میں جو بھی اپڈیٹ آئے گی تازہ ترین جس طرح یوٹیوب کا نوٹیفکیشن آتا ہے آپ کے پاس پہنچتی رہے گی. تو یہاں پہ دوستوں آگے چلتے ہیں. تو یہ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس کے اوپر بھی پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں اور یہ تقریباً 18.4% کے برابر یہ پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 6 مہینے 12 مہینے 18 24 30 اور 36 مہینے یعنی اس طرح 6 مہینے کا پیریڈ جو ہے آپ چوز کر سکتے ہیں. اگر آپ 3 سال کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو میکسیمم پرافٹ دیا جاتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا 18.4. اگر اس سے آپ نیچے آ جاتے ہیں تو 1,00,000 روپے اگر 6 مہینے کے لیے ہے تو 8,600 روپے ملیں گے. اس کے بعد اگر 3 سال کے لیے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ 9,200 چلے جاتے ہیں. لیکن نیچے آپ کا کوئی بھی پیریڈ ہے 6 مہینے 1 سال 1.5 سال 2 سال یا 2.5 سال جو ہیں وہ اگر آپ کا ٹائم پیریڈ ہے تو اس میں آپ کو یہ کم والا پرافٹ ملے گا. تو یہاں پہ یہ چیز دوستو آپ لازمی نوٹ کریں. اور اس کے بعد آگے چلیں تو جو سیونگ سرٹیفکیٹ ہے جو تیسری پروڈکٹ ہے جس کے اوپر یہ پرافٹ جو 9 مئی کو اضافہ ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہوں گا. یہاں پہ آئی تھنک ہے یا نہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں جہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جناب ہے جی سیونگ بینک اکاؤنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کے جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ بھی بینک اکاؤنٹ یعنی سیونگ اکاؤنٹ میں آتے ہیں. اگر نہیں ہیں تو آپ کا پرافٹ بھی آپ کو نہیں دیا جاتا. اس طرح کے کچھ سین ہیں ابھی. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ جو پرافٹ ریٹ ہے یہ 18.5% سے بڑھ کے 19.5% پہ چلا گیا ہے. تو 1% اس کو بھی بڑھایا گیا اور یہ 8 مئی 2023 کو یہ باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا گیا تھا اور 9 مئی 2023 کو لاگو ہو چکے ہیں. تو یہ 3 ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر پرافٹ ریٹ جو ہیں وہ بڑھائے جا چکے ہیں. آنے والے ٹائم پہ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج بلکہ کل شارٹ ویڈیو شیئر کی تھی. آج میں نے لانگ ویڈیو شیئر کی اور اس میں بتایا ہے کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں جو قومی بچت سکیموں کے لیے. تو جو بھی بہرحال اس کے اوپر اپڈیٹ آتی ہے جلدی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. جیسے کوئی نیوز ہمارے پاس آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. آپ لوگوں سے یہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ تازہ ترین بلاگز اور انفارمیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہماری اس ویب سائٹ کو لازمی سے جوائن کریں. ہماری کوشش رہے گی ہم آپ کے کمنٹس آپ کی آراء آپ کے اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مزید بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ جسٹ اس کے اوپر اپنا ای میل ڈالنے کے بعد سائن اپ کر لیں. اور اگر آپ کے پاس یوٹیوب کے پیکیجز نہیں ہوتے یا ڈیٹا نہیں ہوتا اگر کسی کے پاس ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس یوٹیوب کی بجائے وہ فیس بک پہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا پیج ہے نیشنل سیونگ پاکستان کے نام سے. اور یہاں پہ بھی ہم تمام ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.